السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، اس سے پہلے ہم میاں اور بیوی کی وراثت کے بارے میں پڑھ چکے ہیں۔ وہ آپ نے پڑھا کہ بیوی کی وراثت کتنی ہے اور شوہر کی وراثت کتنی ہے۔ میں نے آج جو ہے نا وہ کلاس کی صورتحال دیکھ کر یہ اندازہ مجھے محسوس ہو رہا ہے، کلاس میں ابھی جو ہے وہ شروع میں تو 50-60 لوگ آن لائن ہوتے تھے، ابھی آج کلاس کے ٹائم سے 7 منٹ اوپر ہونے والے ہیں اور ابھی 11 لوگ ہیں میرے علاوہ۔ تو مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ خواہ مخواہ میں جو ہے نا وہ اپنی توانائیاں ایسی جگہ نہیں صرف کرنی چاہیے جہاں سے کوئی رزلٹ یا فائدہ نہ مل رہا ہو۔ بہرحال یہ کورس ہم نے شروع کیا ہے، اسے تو میں کچھ نہ کچھ مکمل کرواؤں گا۔ تو میں اس میں جتنے بھی ہمارے ورثاء ہیں نا، تو وہ ورثاء پڑھا کر اس کورس کو وائنڈ اپ کر دوں گا۔ اگر اس دوران میں ظاہری بات ہے جو لوگ کلاس میں موجود نہیں ہیں ویڈیو سے وہ میری بات سن لیں گے، تو اگر مجھے محسوس ہوا کہ آپ کا ذوق شوق ہے تو میں آگے چلوں گا، ادروائز پھر میں جس طرح آج ہم بیٹی کی وراثت پڑھنے لگے ہیں اس طرح یہ زیادہ سے زیادہ 1 مہینے کے اندر اندر ہماری یہ ساری ہر ایک کی جو وراثت ہے وہ بیان ہو جائے گی، تو اس کے بعد پھر میں اس کو وائنڈ اپ کر دوں گا۔ بہتر ہے میں کوئی اور مثبت کام کروں جس کا زیادہ فائدہ ہو۔ تو بیٹی کی وراثت، میراث میں بیٹی کی 3 حالتیں ہیں، یہ آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ جب آپ نے ترجمہ پڑھا تھا تو وہاں بھی آپ نے یہ بات پڑھی تھی۔ ایک تو یہ کہ اگر ایک بیٹی ہو تو اس کو کل جائیداد کا آدھا ملتا ہے، اگر ایک سے زیادہ ہوں تو انہیں 2/3 یعنی 2 ثلث ملتے ہیں، اور اگر بیٹی جو ہے وہ بیٹے کے ساتھ مل کر آئے یعنی اپنے بھائی کے ساتھ مل کر آئے تو پھر جو ہے وہ اسبا مال غیر بنتی ہے۔ تو میراث میں بیٹی کی 3 حالتیں ہیں۔ پہلی حالت، بیٹی کو میت کا نصف ترکہ ملے گا اگر وہ اکیلی ہو اور اس کے ہمراہ میت کا کوئی بیٹا موجود نہ ہو۔ اگر وہ اکیلی ہو اور اس کے ہمراہ کوئی بیٹا موجود نہ ہو، یہ شرط ہے۔ مثال، ایک آدمی فوت ہو گیا، اس نے اپنی بیوی، بیٹی اور چچا کو زندہ چھوڑا۔ اس نے کس کو زندہ چھوڑا جی؟ اس نے اپنی بیوی کو، بیٹی کو اور چچا کو زندہ چھوڑا۔ اب ورثاء کون ہیں؟ ورثاء ہیں بیوی، بیٹی اور چچا۔ تو بیوی، بیٹی اور چچا یہ ورثاء ہیں۔ تو بیوی کو کتنا ملے گا جی بتائیں، شاباش لکھیں، بیوی کو کتنا ملے گا؟ ظاہری بات ہے جب اولاد موجود ہے تو بیوی کو 1/8 ملے گا، بیٹی کو کتنا ملے گا؟ 1/2، اور چچا جو ہے یہ اسبا بنے گا، چچا جو ہے یہ کیا بنے گا؟ اسبا بنے گا۔ تو دیکھیں جی مسئلہ کیا بنے گا؟ 8، 2 اور 8 ہے نا، تو 8 مسئلہ بنا،
बीवी को 1/8 मिलेगा क्योंकि मैयत की बेटी मौजूद है, बेटी को 1/2 मिलेगा क्योंकि वो अकेली है, उसके हमरा मैयत का बेटा मौजूद नहीं, चचा असबा है। मसला 8 बना, 8 में से 1 जो है वो बीवी को मिल गया, 4 यानी निसफ वो बेटी को मिल गए, और चचा को जो है वो 3 यानी वो बतौर असबा वारिस बन गया। तो बेटी की विरासत की ये पहली सूरत है कि उसे 1/2 मिलेगा। क्लियर जी, सबको समझ आ गया? अच्छा जी, इसके बाद दूसरी मिसाल है, एक औरत फोत होगी, उसने अपना खामंद, बेटी और भाई को जिंदा छोड़ा। अब देखें जी, औरत का खामंद है, बेटी है, खामंद है तो खामंद को 1/4 मिलेगा, बेटी है तो उसे 1/2 मिलेगा, और जो उसका भाई होगा वो असबा बन जाएगा। तो असल मसला 2 और 4 है, तो असल मसला 4, खामंद को 1, बेटी को 2, और बाकी जो 1 बचा वो भाई ले गया। तो ये दोनों मिसालें क्या हो गई, हल हो गई। अच्छा जी, बेटी की विरासत की दूसरी हालत, बेटी को 2/3 यानी 2/3 मिलेगा अगर वो 1 से ज्यादा हो और मैयत का बेटा भी मौजूद ना हो। इसका हिस्सा इनके दरमियान तकसीम किया जाएगा। इसका हिस्सा यानी 2/3 जो है ये बेटियों के दरमियान बराबर बराबर तकसीम हो जाएगा। मिसाल देखें जी, एक औरत फोत हो गई, उसने अपना खामन, 2 बेटियां और चचा जिंदा छोड़ा। बताएं जी अब खामन को कितना मिलेगा? शाबाश, एक औरत ने अपना खामन, तो खामन को कितना, 1/4, और 2 बेटियां हैं तो 2 बेटियों को कितना मिलेगा, 2/3, और चचा है तो चचा क्या बनेगा, आइन, असबा, असबा के लिए आइन। अब असल मसला क्या बनेगा, देखें इधर 4 है और इधर 3 है। हमने पढ़ा था कि 4 अगर 3 के साथ मिलेगा तो असल मसला क्या बनेगा, बोले शाबाश, 12, शाबाश। तो ये 12 देख लें आप स्क्रीन के ऊपर, असल मसला जो है वो क्या है, 12 है। अब 12 में से चौथा हिस्सा, 12 में से चौथा हिस्सा कितना बनेगा, 3। तो 3 हिस्से, 12 में से 3 हिस्से खामन को, 2/3 यानी 4 और 4, 8 हिस्से जो है वो 2 बेटियों को, और चचा उसको 1 मिलेगा। चचा को कितना मिलेगा, 1 हिस्सा चचा को मिलेगा, क्योंकि वो असबा है, क्योंकि वो क्या है, असबा है। तो ये इस तरह विरासत तकसीम हो गई। ठीक है जी, तो ये बेटी की दूसरी सूरत हो गई। अब आ जाते हैं बेटी की तीसरी सूरत पर। बेटी बतौर असबा वारिस होगी मैयत के बेटे की मौजूदगी में, और जायदाद इनके दरमियान लिज़्ज़ाकरी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन के कायदे के मुताबिक तकसीम होगी, यानी बेटे को 2 हिस्से मिलेंगे और बेटी को 1 हिस्सा मिलेगा। इसकी मिसाल क्या है, एक औरत फोत हो गई, उसने अपना खामन, बेटी और बेटा जिंदा छोड़ा, खामन, बेटी और बेटा जिंदा छोड़ा। तो अब देखें जी, खामंद, खामंद को क्या मिलेगा,
1/4। खामन को क्या मिलेगा जी? 1/4। अब बेटी और बेटा जो है ये दोनों असबा हैं, ठीक है। अब असल मसला 4 बनेगा। 4 में से एक खामंद को और बाकी 3 जो है वो बेटी और बेटे को मिलेंगे। अब बेटे को 2 देने हैं और बेटी को 1, तो 3 जो बाकी बचे हैं वो पूरे पूरे तकसीम हो रहे हैं। उसमें से 2 हिस्से बेटे को दे देंगे और 1 हिस्सा बेटी को, यानी कुल जायदाद के 4 हिस्से करके 1 हिस्सा शोहर को चला जाएगा क्योंकि उसे 1/4 मिलना है। बाकी जो 3 बचेंगे उसमें से 2 हिस्से बेटे के और 1 हिस्सा बेटी का। लिज़ाकरी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन के तहत, लिज़ाकरी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन के तहत। तो एक औरत फौत होगी, उसने अपना खामन, बेटी और बेटा जिंदा छोड़ा। खामन को 1/4 मिलेगा। बेटा और बेटी दोनों असबा है। असल मसला 4 है, खामन को 1 और बाकी 3 बेटी और बेटे के दरमियान तकसीम होंगे। चुनाचे बेटी को 1 और बेटे को 2 हिस्से मिलेंगे। अब ये जो 3 हालतें पड़ी, कौन कौन सी 3 हालतें? 1/2, 3 हालतें कौन सी? 1/2 और 2/3 और असबा बिल गई। ये कब होगा? जब 1 होगी। ये कब होगा? 1 से जायद बेटियां होंगी। और ये कब होगा? जब बेटों के साथ आए। तो ये 3 हालतें होंगी। कितनी हालतें हो गई? 3 हालतें हो गई। आप में से हर फर्द 10-10 दफा ये तीनों हालतें दोहराएगा। कितनी दफा? 10-10 दफा। जो YouTube पे है वो भी और आप भी। मैं इतनी देर में जरा सांस निकाल लेता हूँ, मेरा गला शदीद दर्द कर रहा है। तो आप लोग जो है वो 10 दफा दोहराएं। मैं 5 मिनट बाद पूछता हूँ और मुझे बताएं जो 10 दफा दोहरा ले। तीनों हालतें भी और तीनों हालतों की सूरत भी। दोहराना आपने ऐसे है कि पहली सूरत है कि बेटी को 1/2 मिलेगा, ये तब मिलेगा जब सिर्फ एक ही बेटी हो। दूसरी सूरत है कि 2/3 मिलेगा, ये तब है जब बेटियां एक से ज्यादा हों। और तीसरी सूरत है कि बेटी असबा बिल गैर बनेगी, ये तब होगा जब वो बेटों के साथ मिलकर आए। अच्छा जी, मैंने आपको टाइम दिया था कि 10 दफा अपना सबक जो है वो दोहरा लें। अच्छा, अब किसी ने कहा कि ये सारी सूरतें रकम की सूरत में यानी पैसों की सूरत में तकसीम करके बताएं। तो बोलें, कोई भी रकम आप बोलें, जल्दी करें, शाबाश। कोई भी रकम बोलें, मैं लिखता हूं जो लिखी गई, ठीक है? उस रकम को तकसीम कर लेंगे। देखें, 8 लाख और 75,000, 8,75,000 यानी 9.25 लाख रुपया, 9.25 लाख रुपया। अगर पहली सूरत हो तो बेटी को कितना मिलेगा? इसको जरा 2 पे तकसीम करके जवाब मुझे बताएं। 4 लाख 4,37,500, यही है। 8,75,000 को जरा 2 पे तकसीम करें। हाँ जी, ये तो हो गई पहली सूरत। ये तो हो गई कौन सी सूरत है? 1/2 वाली।
اب اگر اسی رقم سے ہم 2/3 والی صورت کو حل کریں تو وہ کیسے ہوگی؟ اب آپ 8,75,000 کو 3 پہ تقسیم کریں. شاباش، کر کے جواب بتائیں مجھے. 8,75,000 کو 3 پہ تقسیم کریں تو جواب آتا ہے 2,91,666. تو یہ ایک سلوس نکلا ہے. یہ کتنا نکلا ہے؟ ہم نے 2 سلوس لینے ہیں تو ہم اس ایک سلوس کو ضرب 2 کریں گے تو جواب آتا ہے 5,83,333.33. تو یہ کون سی صورت ہو گئی؟ 2/3 والی. 2/3 والی. اگر اسی رقم کو ہم ایک بیٹے اور ایک بیٹی پر تقسیم کریں تو بھی ہم کیا کریں گے؟ 2 حصے بیٹے کے اور ایک حصہ بیٹی کا. پھر بھی ہم 3 پہ تقسیم کریں گے تو 2,91,666 جو ہے وہ بیٹی کا اور 5,83,333 جو ہے یہ بیٹے کا. Is that clear جی؟ اچھا جی. اب جی ہم پڑھتے ہیں بیٹی کی وراثت کی یہ 3 حالتیں. یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. یوصیکم تاکیدی حکم دیتا ہے تمہیں اللہ تعالی فی اولادکم تمہاری اولاد کے بارے میں کہ للذکر مثل حظ الانثیین کہ مذکر کے لیے 2 مؤنثوں کے حصے کے برابر ہے. فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَإِن پھر اگر کن نساءً وہ عورتیں ہوں فوق اثنتین 2 سے اوپر فلہن ثلثا ما ترک تو ان کے لیے 2 ثلث ہوں گے ما ترک جو اس نے چھوڑا. وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً اور اگر وہ ایک ہو فَلَهَا النِّصْفُ تو اس کے لیے کیا ہوگا؟ نصف ہوگا. تو یہ 3 صورتیں اور 3 صورتوں کی یہ دلیل. ہاں جی کل مال کو ہی تقسیم کرتے ہیں نا. اچھا اس کے بعد آ جاتی ہے پوتی کی وراثت. ویسے اگر آپ مناسب سمجھیں تو ایک دن ایک کی ہی وراثت پڑھتے ہیں. یعنی آج بیٹی کی پڑھی تو بس بیٹی کی وراثت اور اس کے دلائل اسے یاد کر لیں. اگر کہتے ہیں تو پوتی کی بھی پڑھ دیتے ہیں لیکن اس سے گڈ مڈ ہونے کا خدشہ ہے تو ایک کی پڑھیں اور اسے یاد کر لیں. باقی میں نے جو بات شروع میں عرض کی اب کچھ لوگ بڑھ گئے ہیں میں دوبارہ عرض کر دیتا ہوں. ابھی بھی یعنی اسٹوڈنٹس کی تعداد آدھی بھی نہیں ہے نا جتنے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں. میں نے شروع میں بھی یہ عرض کیا کہ مجھے آپ جو آن لائن آئے ہیں ان سے تو گلا شکوہ نہیں لیکن جو اسٹوڈنٹ سن رہے ہوں گے ویڈیو میں کہ مجھے یہی محسوس ہوتا ہے کہ آپ شاید جو ہے نا وہ نئی کورس اس طرح چلانا چاہتے جس طرح ہمارا ارادہ تھا. بعض اوقات شدید معاملات ہمارے ساتھ بھی لاحق ہوتے ہیں ٹائم نکال کے. بعض اوقات سیٹ ڈسٹرب ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے وہ آپ کے لیے ٹائم نکالتے ہیں جیسے تیسے بھی نکالیں.
बहरहाल वो हमें हमारा मामला है कि हम जैसे भी मैनेज करते हैं, लेकिन आप पढ़ने के लिए सही मानों में तैयार नहीं। तो ये जो विरासत की सूरतें हैं, ये तो मैं सारी सबको पढ़ाऊंगा। उसके बाद जो विरासत के पेचीदा मामलात हैं, विरासत के जो पेचीदा मामलात हैं, वो अगर आप लोग वाकई मुझे लगा कि आप लोग हाजिरी आपकी पूरी हो गई है और आप वाकई पढ़ना चाहते हैं तो फिर मैं पढ़ाऊंगा। अदरवाइज फिर जिन्होंने जितना पढ़ लिया उनको इंशाल्लाह सर्टिफिकेट देकर फारिग कर देंगे। और आगे से मुझे भी अंदाज़ा हो गया कि जो है ना वो इसका कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है इस तरह फ्री कोर्सेज शुरू करके पढ़ाने का, क्योंकि इतनी तादाद जो है ना, इससे ज़्यादा तादाद तो पेड कोर्सेज में रही है हमारी। तो वो शायद जो है ना वो कोई चीज़ जो है ना वो वैसे मिल जाए तो उसकी कदर नहीं होती, शायद ऐसा मामला है। तो बहरहाल ये देखते हैं इस ऑडियो से अगर कुछ फ़ायदा हुआ तो ठीक है, अदरवाइज आप लोगों को इंशाल्लाह मैं ये बुनियादी बुनियादी चीज़ें ज़रूर मुकम्मल करवाऊंगा। और उसके बाद जो मेन कुछ चीज़ें हैं, रद्द वगैरह के मसाइल हैं, वो इंशाल्लाह पढ़ा दूंगा। बाकी अगर आप लोगों ने अपनी हालत बेहतर की, हाज़िरी अच्छी की, तो फिर मुकम्मल पढ़ा दूंगा। वो आपकी बात दुरुस्त है कि अजर तो अल्लाह की तरफ से मिलना है, लेकिन बंदा फिर देखे ना, और काफ़ी सारे काम हैं कि कई सारे काम हम करना चाहते हैं लेकिन क्लासेस की वजह से नहीं कर पाते। तो काम ही करना है ना, काम करने से तो पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन उस्लूब तब्दील कर लेंगे। बंदा कोई शॉर्ट सा कोर्स शुरू करता है 4-5 दिन का, हफ्ते का, बस हफ्ते का किया, आगे नया कोर्स शुरू कर लिया, इस तरह का कोई बंदा सेटअप बना लेता है। असल तो मकसूद था कि ये 6-6 महीने के कोर्सेज हैं, एक बंदा पढ़े, वो आगे पढ़ाए, लेकिन अ, तादाद जिस तरह है कि शुरू अब क्लास होती है तो 8-10 लोग होते हैं, बाद में आप लोग जो है अब जाके कहीं 17 लोग हुए हैं। बहरहाल मैं इस चीज से पीछे नहीं हटता, मैंने तो ये चीज रिकॉर्ड कर दी, अब ग्रुप में चली जाएगी, तो देख लेते हैं कि आप लोग कितने संजीदा होते हैं। संजीदा हो तो हमें और तो कुछ नहीं चाहिए, हमें आपकी संजीदगी ही चाहिए।